Okay, thank you everyone for joining us today in today's live stream with Abdul Haris, Mamling Chichi, and Adrian Raikal. So our topic for today's webinar with Sushi Vid, okay, hosted by Sushi Vid, is tips to go live with our last talent. So in case you guys didn't know, Abdul Haris and Adrian Raikal are both last talents. So last talents are basically influencers that are streaming on Lazada right now to promote products and also products on Lazada. So, okay, so let's get started. How about give the floor to Chichi first. Chichi, would you mind introducing yourself? Okay. Hi. Hi. Sound okay tak? Hello. Okay. Sorry, okay. Boleh dengar? Alright, okay. Nama I Cici, umur I 30. Instagram I Mumbling Cici dan currently I ada 28k followers. I'm a live streamer untuk Sushi Beat. Baru nak join Last Talent. Okay, thank you, Chichi. So after this is Abdul Haris and also Adrian Raikal. So bagi yang tak tahu, Last Talent is a campaign that Sushi Vid did with Lazada. So we provided them 20 influencers during their first live launch for Last Talents. So we had 20 influencers. It's still Last Talent is still fairly new. They're building its way up, but our influencers have been a really big help, and one of the top 2 influencers that have been really committed to Last Talents are Abdul Haris and Adrian Raikal. So Adrian, can you introduce yourself a little bit? Tell us a little bit about yourself. Hi guys. Hai, dengar tak? You guys dengar tak? Dengar. Okay guys, my name is Adrian Raikal guys. Okay, sebenarnya orang panggil saya Didi. But my IG is Adrian Raikal. My Lazada talent punya nama adalah Didi Foodies. Okay guys, my IG is almost 10.1 lah. 10.1. Dan saya berumur 29 tahun guys. Dan kalau korang nak tahu, korang boleh check it out saya punya last talent dulu lah. So dekat last talent saya ada berapa? Saya rasa 400 ke 500 lah macam tu. Followers. Ada apa soalan? Cik. I tak dengar you lah, you cakap Putri. Tak dengar I. Okay, sorry. I cakap, okay, let's move on to Abdul Haris. Okay. Oh, okay. Sorry. Oh, I see. Okay, so my name is Abdul Haris. My IG is Young Abduls. So I started joining Last Talent last year during MCO, and yeah, been hustling since today. So if I can my IG is my content is basically just about me and about hip hop, but I've experienced through a lot dalam Lazada. So in this webinar, I'm going to be sharing a bit tips and tricks lah dalam Lazada live streaming thing. Okay, thank you Abdul Haris. So, I nak tanya Didi dululah. Didi, boleh you share you Yes. niche dekat Lazada? Niche ni basically target you lah. So, content apa yang you buat dekat Lazada? Boleh you share sikit? Oh, actually first guys, first saya dekat, jangan digigit benda tu. So guys, first sebenarnya saya buat dekat Last Talent ni kebanyakannya saya buat tentang makanan guys, okay? Sebab saya lebih selesa dengan makanan. I more go to food guys because I'm a food lover. I like to eat guys, okay? Because before this I got YouTube channel also, yang dipanggil Mamat Semakan. We do lots of things about food, okay? So kebanyakannya I akan bercakap tentang food lah. So I take lots of foods dekat Lazada guys. Saya beli chips, dulu saya peminat Lay's punya chips guys. Okay, Lay's punya chips ni adalah banyak dia punya flavor guys. So saya boleh review satu-satu sampai sendiri pun tak larat nak makan Lay's lah guys. Okay, so saya banyak buat kepada makanan, okay. Dan bila saya dah selesa berada dekat live,
saya tengok saya punya followers dah gain, saya baru tukar kepada gadget lah. Okay. So banyak barang-barang dekat rumah ni semua gadget daripada Lazada guys. Boleh tunjuk sikit tak gadget yang you dapat daripada Lazada? Wish. Guys. Okay, I show you guys. Tapi saya berjalan boleh jalan kan? Boleh jalan. Kan? Jangan dirigate. Okay guys, so most of it dekat saya punya ni semua Lazada guys. Air purifier Lazada. Saya punya speaker Lazada. Saya punya sound card Lazada. Saya punya ni semua Lazada. Lots of thing guys. Dan kalau barang rumah lah guys, I'm very excited guys kalau korang nak jadi influencer Lazada ni guys. Wait, dapat free lah. Okay? Saya dapat ni guys. Wow. Korang boleh tengok kan kat chat saya guys. Ini guys. Ini barang rumah banyak lagi lah guys. Tu. So, semua daripada Lazada guys. Baju biru. Okay, thank you Didi. Sangat-sangat helpful. So nampaklah you dah build daripada basically masa kita start Lazada tu kita orang bagi account kepada influencer semua starting daripada zero, and now Didi dah ada 400 followers. So I nak tanya Abdul Haris pun I tahu dia ada a few followers juga. Boleh tak Abdul Haris share sikit? So sekarang you ada berapa followers di Lazada? Sekarang dekat Lazada ada dalam 300 lebih followers. So boleh you share apa niche you yang you pamerkan kat Lazada ni? Saya punya niche dekat Lazada is about gaming and electronics. So since saya tahu and I play a lot of games from various phones, computer, PS4 and everything. So kat Lazada ada banyak gila accessories, gamings and everything to offer. So I just put it in my cart and then kita boleh elaborate satu-satu dekat viewers on our niche lah. It's best to have niche so nanti your followers boleh always nak promote you dengan member dia about you, contoh brother gaming ni macam tu. So you're not everywhere. Faham. So thank you so much for sharing. I nak tanya Cici pula. Cici is not a Last Talent tapi Cici adalah live stream influencer kepada Sushivid. So Cici boleh share apa content yang you selalu buat untuk Lazada live stream? Okay, untuk live stream biasanya I akan buat lifestyle, food dan juga parenting. Contohnya macam I punya first live, I buat untuk brand baju-baju baby. So yeah. Faham. So I nak tanya macam mana response you punya followers, because I tahu you pun ada baby kan dekat rumah and you yourself and you actively use skincare and have a lot of collaboration. So bila you buat live kan babe, macam mana reaction you punya followers masa awal-awal? Masa mula-mula tu diorang bagi positive respon lah, and diorang pun excited untuk tunggu bila I letak IG story ataupun I post dekat Facebook. Okay guys, I akan live, I akan share pasal skincare baru ataupun promosi daripada brand ni. So diorang pun excited untuk tunggu I punya live dan tunggu promosi tu. Oh, nice. Okay, boleh what's the highest number of views yang you pernah cecah dekat live stream? Dalam 400, 600 macam tu lah. 200. Facebook dan juga Instagram. Lepas tu sale pun menaik juga. Bila makin ramai view kita, makin tinggilah sale yang kita dapat. So I tak sabar nak explore Last Talent pula nanti. Okay, so boleh tak kita tanya kepada Didi. Didi, macam mana you first start Last Talent dulu? So macam mana? You boleh cerita sikit pengalaman you dengan Sushivid punya campaign. First guys. Okay, sebelum tu selamat menonton dan juga selamat datang kepada yang sedang menonton benda-benda ni guys. Zoom ni guys, webinar ni guys. Welcome guys. Thank you for watching. Okay. So guys, sebenarnya first saya start dekat Last Talent tu memang rasa macam pisang sikit lah. Some like you are very lonely person, like talking to the phone alone and nobody watching, Tu benda tu agak-agak macam akan downkan diri korang. Tapi korang jangan risau. Bila korang buat konten yang menarik, contoh korang buatlah satu benda yang macam korang betul-betul rasa macam korang boleh makan lah benda tu. Macam saya makanan.
Okay, So banyak, rupanya ramai juga guys. Daripada makanan ni, korang boleh elaborate banyak gila konten dekat situ. Sebab apa? Saya pernah buat konten macam saya makan strawberry. Tapi saya makan strawberry saya tu daripada pokok yang saya tanam sendiri guys. So benda tu agak-agak macam rare sikit lah. So bila makin lama you tengok view you naik, 2 orang tengok. Bestnya. 3 orang makin lama makin naik guys. Alhamdulillah guys, setiap kali saya live sekarang ni view lah, kadang-kadang kalau dia tengok peak hour boleh sampai ke boleh lah guys, boleh lah. boleh lah Okay. tu. Boleh lah. So nanti kau nak tengok kan, kau boleh follow lah Didi Foodies. Yes, boleh follow Didi Foodies. So, I nak tanya, okay, so sekarang ni semua yang view ni diorang nak tahu tips kita macam mana Didi dengan Harith, dengan Cici, macam mana korang prepare untuk pergi live. So, kita open the floor untuk Harith dulu. Macam mana, apa prep yang you buat bila you nak pergi live? Sebab I tahu live dekat Lazada setengah jam, betul tak? Betul. So some of the preparations yang saya buat is, of course, saya berlatih dulu untuk cakap depan kamera. Tak perlu go live pun. Just biasa dulu, okay guys, bla 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 bla. Biasa kan yang korang kena masuk-masuk intro, then suruh follow, suruh this, you know, ada particular script yang cost you guys like 2 to 3 minutes lah. So sebelum korang lontar dan nak cakap pasal apa punya korang punya barang. So introduction phase is very important. So know your steps dalam nak cakap apa. So if you guys boleh introduce well, dia boleh makan 5 minit. And then buat orang hook dekat your live. And then bila you dah start pitching about the products, then saya punya storyline is basically elaborate apa yang dalam bakul warna pink tu. And again, always suruh your viewers untuk do this action button. Contohnya ambil voucher. And then tekan the pink card kat bawah tu sebab diorang kadang-kadang tak tahu apa yang kita cakap. And you, from that pink card dalam bag Lazada tu, you guys boleh tunjuk to your viewers. So nanti dia akan pop up. So all these interactions are very important, and call to action untuk bagi tahu your viewers is also important sebab kalau kita tak bagi tahu dia untuk follow kita, dia takkan buat follow kita. So it's better to always remind them macam, okay guys, yang baru masuk macam Didi buat stay, yang baru masuk tu, terima kasih sebab masuk, and all that. So if you guys dah biasa buat, atau you guys layoutkan benda-benda ni, bila minit keberapa korang nak cakap, oh terima kasih sebab masuk, minit keberapa korang nak buat iklan, benda ni dapat membantu korang dalam nak completekan 30 minit untuk Lazada ni. So dia tak rasa lama, dia rasa sekejap je. Tu some of the tips dia lah. Bagus. Thank you, Harith. Okay, I nak tanya Cici pula sebab I've worked with Cici actually for live stream campaigns. Dan I perasan yang Cici ni seorang yang sangat prepared. Every time she comes to dia akan ada notes. So Cici boleh share apa prep tips you sebelum pergi live? Okay, untuk once I dah dapat campaign ataupun brand yang I nak buat ni, I dapat brief semua, I akan buat extra homework. I akan Google info, mungkin sebab selalu klien akan bagi nama produk ataupun dia punya promo ataupun apa kebaikan produk tu. Tapi I akan buat extra homework, I akan cari maybe nama company dia, dia punya orang kata parent company dia, ataupun mungkin dia berasal daripada negara mana kalau dia baru masuk Malaysia. Dulunya dia dekat negara mana, market dia dekat mana. So I ada point lebih cakap. Sebab selalu info yang klien bagi tu, contohnya dia bagi 10 point, kat situ I tak cukup nak goreng sebab live I sampai 1 jam sampai 2 jam, so tak cukup untuk I cerita. So I akan I nak info lebih supaya I rasa lebih bersedia dan lebih senang nak jawab semua soalan lah. Betul? Thank you, Cici. Alright. Okay, so because okay, kita mula pergi pula pada Didi. So Didi, I nak tanya, masa awal-awal you live stream dekat Lazada dulu, you pernah live dekat tempat lain dulu ke? Dekat IG? Okay guys, sebenarnya sebelum saya live dekat Lazada ni, saya memang streamer. Saya banyak kat FB lah guys, FB dengan Instagram. Dulu saya adalah watak saya dekat live dulu kat FB adalah Mak Jemah guys. Okay. So saya lah salah satu karakter Mak Jemah yang mana sampai sekarang masih lagi saya menggunakan karakter Mak Jemah tu. Okay. Untuk saya mempromosikan pelbagai produk guys. Okay. Dan guys sebenarnya kalau korang nak tips lah guys, saya bagi tips apa yang saya diajar guys. Saya salah satu kontestan yang mana bertarung untuk merebut 50,000. Okay.
untuk menjadi live streamer guys. Okay, untuk the best live streamer untuk Jom Letup. So saya punya cikgu ataupun sifu kita orang yang ajar kita adalah Pak Nen. Alhamdulillah kita dapat belajar banyak dengan Pak Nen guys. Okay, so kalau korang jadi live streamer, yang pertama korang nak kena belajar adalah korang kena aktif dan juga semangat gila dapat kamera ni. Bila korang dapat kamera ni, korang kena ada genetik guys. Bila korang buat live pun baru korang rasa macam, tak adalah macam Assalamualaikum. Roroh matu. Guys, tak ada guys. Itu macam nak bagi ceramah. Tak guys. Okay. So yang kedua guys, kalau korang nak dapat lebih lagi interaksi dengan korang punya penonton, korang kena pandang kamera guys. Korang jangan pandang skrin tu, korang kena pandang kamera tu. Biji kecil tu guys, biji kecil tu adalah seperti kamera depan TV. So memang susah kan nak pandang benda kecil tu kan. Kita tetap nak pandang diri kita kat sini. Betul tak? So kalau training tu dulu, really perfect lah guys. Bila orang akan tengok, korang baru rasa lah. Dia sendiri kan dapat kamera. Awak. Okay, I nak tanya, masa awal you live dulu, apa tiga benda because ramai yang dekat sini nak tahu kan, apa tiga benda yang you perlukan untuk go live ni? Okay, yang pertama guys, korang nak kena ada barang yang korang nak live tu guys. Okay, contoh kalau korang nak buat live berkenaan dengan V8 ni guys, sound card ni kan. So korang nak kena ada kat tangan, so baru orang tahu Mamat ni tak kencing. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, baru korang tahu function ni apa guys. Memang ada manual. So lebih mudah dekat tangan guys. Okay. Yang kedua guys, pastikan depan orang walaupun tak ramai tengok, korang kena smart guys. Jangan pakai seluar pendek, pakai macam sekek-sekek. Semua nak kena smart guys. Baru orang rasa confident, dan pastikan korang treat korang punya viewers ni macam seorang peniaga guys, businesswoman ataupun businessman. Barulah diorang akan rasa macam okey, budak ni walaupun muka handsome, bijak. Kadang-kadang ramai yang kata budak handsome, budak kurang cantik, yang cantik tak bijak. Ada kan, kurang. Okay, so pastikan korang tahu apa yang korang nak cakap. Okay. Yang kedua, korang mesti ada interaksi dengan korang punya penonton, walaupun tak ramai ke ramai, korang interaksi lah guys. Okay. Dan yang ketiga, pastikan korang barang yang korang nak present tu korang tahu dia punya manual, dia punya penggunaan dan sebagainya. Baru korang boleh present korang. Kalau kau pun tak tahu macam mana, korang tak tahu macam mana nak presentkan barang tu, macam mana nak jual tu tak? Betul tak? Itulah tip dia guys. Ada apa-apa soalan lagi? Kita pergi ke Cici, Harith pula lah. Harith, apa tiga barang yang you perlukan dalam live? Tiga barang yang saya perlukan bagi saya major key player lah is of course first is ring light. So why kena ada ring light is contohnya kalau korang tak ada ring light, usually a ring light dia dah ada dia punya phone holder dan dia kasih lighting yang cantik. Now dekat Lazada dia ada UV rating tau. Dia macam tengok korang punya lighting, I don't know, but high UV usually lah, bagi pengalaman saya lah, akan attract more crowd yang datang. Kalau macam gelap-gelap je UV tu tak tinggi, saya perasan saya punya viewer tak ramai. Kalau UV saya tinggi, dia punya viewer tu masuk lain macam. So it's important to have a phone holder ataupun ring light kan. So nanti bila you guys nak borak, macam Didi cakap lah, if you guys ada produk, contoh saya ada wallet ni and everything, you guys want to use your hands kan. You guys tak nak pegang satu phone macam ni and then saya ada ni. So you guys ada dua tangan untuk actually tunjuk apa yang korang ada dengan korang. So barulah kerja korang semua and tangan bila korang borak semua ada pergerakan. So selain daripada tu, bagi saya benda penting yang kena ada besides daripada stand is of course a nice setup. Macam saya set up last minute, sorry tak lawan mana, tapi usually if you guys nak live, it's best to ada macam setup macam Didi, nampak kemas, belakang semua cantik, teratur. Macam last week punya webinar Ci Razali, dia buat ada ni yang backdrop dia yang kain macam ink dye. So all these backdrops dia buat setting yang cantik lah untuk you guys nak streaming depan orang. So lighting dah cantik, backdrop dah cantik. Now the third thing yang kena ada wajib is of course your confidence lah bila depan kamera. Is your confidence untuk cakap depan kamera. You have two objective untuk supportkan korang punya confidence tu. So the third is of course korang punya kebolehan untuk bercakap depan kamera, dan
skill-skill yang lain lah. Dan korang akan develop benda-benda ni throughout your live stream. Believe me, because mula-mula kita orang semua yang dalam Lazada team ni, semuanya, Assalamualaikum guys. Lepas tu tunggu sekejap 2 minit, tunggu sekejap ada ke tak orang masuk ni, klik. Tapi bila end of the live session tu baru dia tunjuk, oh actually ramai ke orang masuk. Tapi yang dekat atas tu tulis 2-3 orang je. Because I don't know, but Lazada is like that. Bila dah habis live tu tengok-tengok 200 orang masuk. Tapi dekat yang emoji atas tu dia tulis 3 je. So you guys don't worry, just assume yang ada orang masuk, at least lalu lalang ke apa. But orang yang lalu-lalang ni, if you guys nak improve, you guys try to capture orang punya attention. Diorang tengok, sebab dia akan tulis average 3 second view. So korang punya goal is second view, 10 second view, 11 second view. So you guys kena biasakan lagi bercakap and buat diorang attract dengan apa. Saya nak attractkan diorang bila korang bercakap je diorang terus, uish, Muhammad ni, uish. Dah lah, smart, pandai kan, Didi cakap dia. Dah smart, pandai, ingat orang pandai ni tak smart mana. Itu balik, ingatnya orang yang smart ni tak pandai mana kan. So, those are the 3 things yang bagi saya is quite important lah untuk saya buat saya punya live. Thank you, Harith. Okay, kita move on dekat Cici pula. Cici, I tahu you ada buat live dekat rumah dan you pernah juga buat live dekat studio Sushivit. So, dalam pengalaman you, apa 3 benda yang you memang perlukan untuk go live, before you go live tu dan during you go live? Okay, kalau buat dekat studio, dekat Sushivit memang dah senang lah sebab semua dah siap. Setup dah siap, lighting, internet connection semua dah siap. Tapi macam dekat rumah, pertama of course lah I perlukan lighting, ada ring light apa semua. Kedua, I perlukan good internet connection sebab of course kita tak nak live kita terganggu. Kita nak stable, smooth je, nak bercakap pun senang. Dan yang ketiga, environment tu pun penting juga. Kalau macam background dia bising ke ataupun ada bunyi-bunyi lain memang sangat-sangat mengganggu sebenarnya. So that's why I buat dalam kereta hari ni sebab I tak nak anak-anak I bising kat atas. Bagus, committed. 3 benda yang penting lah. I suka. Janji live kena jalan, betul tak? Janji live, lantak ke mana pun. Janji live kena jalan. So, I nak tanya Cici lah. Cici, apa bila you pergi live, selalunya macam mana you bercakap dengan viewer you? You inform diorang sebagai macam educational ke? Atau macam Didi cakap tadi, you jadi host? Apa style you dan macam mana you dapat style you tu? Okay, macam untuk I sendiri, I prefer bercakap dengan diorang macam kawan. Tapi of course kita takkan layan macam kawan-kawan kita. Tapi first untuk hilangkan nervous I tu, I anggap diorang tu semua macam kawan-kawan I. Sebab kalau I bayangkan ada ramai orang tengah tengok I, nanti I jadi nervous, jadi macam gelabah. So, I anggap diorang macam kawan. Lepas tu bercakap macam host pun ya juga sebab I kena explain satu persatu produk. I kena pastikan diorang faham. I tak boleh anggap diorang, bila I sebut pasal produk ni, okay, semua dah tahu pasal produk ni, tak boleh. Sebab diorang memang tak tahu. I kena cerita dengan diorang satu persatu, explain daripada awal sampai ke akhir. Thank you so much, Cici. So, I nak tanya Didi pula. So, kalau Didi tadi you cakap dekat host. Tapi bila kita tahu kita ada kolaborasi dengan brand kan, macam apa brand yang kita collaborate untuk kita promote, macam mana tips you untuk kita promote produk tu during live? Sekali lagi, I putus-putus saya punya suara. I macam tak dengar. Sorry. Putus-putus lah suara you. I dengar tapi dia putus-putus. Okay, dengar better sekarang? Okay, alright. I cakap. Apa soalan dia tadi? Soalan dia, I pun lupa soalan dia. Mana kau boleh lupa? Sorry. I cakap, okay, during tadi Cici explain that dia akan cakap dengan dia punya viewer macam kawan, dan tadi you pun explain you akan cakap macam host. So I nak tanya, apa tips-tips yang you ada because you pun berguru dengan Pak Neil kan, bila you nak promote produk untuk brand, macam mana kita nak push lebih sikit untuk sale tu? Oh, okay guys. Tips the live sebenarnya kalau ini soalan ni sebenarnya berdasarkan korang apa yang korang nak kena tulis sebenarnya. Okay, contoh macam URL link ke ataupun maybe sales link ataupun dia punya receipt dan sebagainya lah guys. Korang kena letakkan dekat
apa tu dekat dia punya status tu sebelum orang live tu kan boleh tulis betul tak? So kena letak kat situ simple tapi padat. Tapi jangan letak terlalu panjang guys. Bila terlalu panjang orang malas nak baca. Orang malas nak baca guys. Okay. Korang kalau boleh bagi information sedikit tentang produk tu. Okay, apa benda. And then kau bagi link banyak guys. Link tu pastikan copy banyak Okay, link-link untuk pembelian macam mana dan sebagainya guys Dan yang kedua, kalau untuk brand ni guys, korang kena more proper bila korang represent sesuatu brand ni, korang kena proper maksudnya korang kena confident apa yang korang jual. Maksudnya korang tahu apa benda nutrition dia ke, apa benda dia punya function dan sebagainya guys. Okay, so benda-benda tu semua terletak dekat ni ada. Korang kalau korang nak tulis simple tapi padat. So korang kena brainstorm sikit benda tu guys. Okay. Thank you Didi. So on dekat Harith pula. Harith, so macam mana apa pula pandangan you about the best approach untuk you cakap dengan viewers untuk promote brand masa live? Best approach untuk cakap dengan viewer. So, okay. So if saya personally saya punya record dekat Lazada yang paling ramai yang saya pernah try alhamdulillah is 3,000 orang masuk lah. So masa tu was rezeki and peak hour, but ada juga sebenarnya dia punya tips and tricks macam mana nak attract a lot of crowd. So soalan tadi interact dengan saya punya viewers. So saya make sure to, of course macam saya cakap tadi, introduce yourself and then main dengan action button, and of course always ni juga penting yang apa buat saya dapat saya punya high score untuk ramai viewers. Is always try borak je dengan orang komen. If you guys tengok ramai orang dah masuk, rancak tiba-tiba naik kan. Masa tu saya maksimum 3,000. So ada one time tu dia akan naik macam 100, 200 macam tu. Dia memang Lazada ke pump. So bila Lazada dah pump tu, you kena borak je dengan diorang. So dia macam you guys buat apa weekend ni, apa benda. And once ada seorang je cetus komen, korang borak dengan orang tu. Borak je dengan komen orang yang komen-komen kat bawah ni and just korang dah borak ni, sedap borak. Like apa tu, pancing diorang untuk like. Nanti diorang pun like lah apa benda. But bila dah ada pencetus orang yang untuk komen ni, you guys layan je. Because if you guys borak back and forth, and that's how you guys create an active live active community dalam live korang, which bukan korang je yang borak, but korang ada two-way communication. So bila contohnya saya pernah buat live stream where saya macam tunjuk yang saya tengah main game and everything, but at the same time saya ada borak dengan diorang. So ada saya punya views masa time tu hit about 250. So saya terkejut lah, tak adalah pro mana pun, but maybe the way I talk to the followers yang orang masuk tu kan. So saya try to interact. Bila saya borak dia jadi 250. Now the best part about what happened after that is bila saya game tembak-tembak, it's like something like PUBG. So bila saya tunjuk diorang the screen and saya borak dengan diorang, so bila diorang cakap, bro kalau kau get this amount of kill, aku beli barang. And then you know what, dia actually add it to cart and dia check out barang yang dia beli tu. So bila dia cakap, bro kalau kau bunuh 2 orang, aku beli barang ni. And then saya bunuh 2 orang, dia actually beli barang tu. So saya macam, uish, okay. So those are the things yang beneficial untuk korang actually berborak dengan your viewers lah. But even though tak ramai orang, macam saya cakap tadi, dekat emoji tu dia tunjuk 1, 2, 3. But bila dah habis, nanti report tu akan keluar yang beratus orang actually masuk. Dia keluar dekat report je. So always try to tarik diorang and like comment down below if you guys ni. But make sure you guys are sincere lah. Jangan just throw it out. So comment down below what you guys think. Make sure you guys macam hope you guys have a great weekend. If you guys are in here, do tell me that you guys are in here sebab saya tak tahu yang you guys ada dalam live ni ke tak apa benda kan. So nanti akan ada orang hi weh bro, ada juga orang live. Akan ada punya, trust me, you guys kena pancing je. Kena pancing baru ikan keluar mah. Macam tu. Betul.
Okay, I setuju dengan you punya tips tu, kena pancing baru ikan keluar. So, I nak tanya Cici pula. Sebab Cici selalunya untuk Last Talent, dia adalah 30 minit per session. Kalau Cici pula, dia akan buat session yang lebih panjang untuk live stream tu orang 1 jam, kadang-kadang 1 jam setengah. So, tak semua information akan dibagilah macam Cici cakap tadi, clients dan Suci Fit akan bagi benefits tapi Cici akan buat research. I nak tanya you, how do you stay inspired? Ataupun ada ke macam Harid cakap you main game or dengan you punya viewers? Boleh share macam mana you expand you punya live stream? Macam mana I expand I punya live stream? Macam mana I stay 30 minit kat dalam tu? Daripada 30 minit dalam sejam, live dalam sejam, 2 jam, how do you stay inspired selama 1 jam tu? Okay, first I rasa I kena ada dia punya point dia supaya I tak melalut. So I akan elaborate point tu satu persatu. Okay. So let's say kalau ada 10 point kat situ, maybe satu point I boleh elaborate dalam 10 minit. So nanti orang akan lebih jelas dan lebih faham lagi. So sambil-sambil tu macam our Last Talent juga, kita akan borak-borak dengan viewers, kita akan ada two way communication lah dengan diorang supaya diorang pun tak adalah rasa macam kenapa aku masuk live dia ni tak dipedulikan ke apa ke. So kita akan ada communication kat situ. Betul, I setuju. So, I nak tanya, bila you live dekat Instagram dengan Facebook, sebab I tahu campaign you mostly dekat Instagram dengan Facebook, apa you yang live stream promote kepada you punya Instagram sendiri? Sorry, the question again? Apa benefits yang you perasan yang contohnya you naik viewers ke, naik following ke, naik Okay, yes, I ada juga perasan lah, I ada dapat pertambahan followers kat situ and kebanyakannya daripada live stream tu lah sebab selalunya bila live I akan sebut lah okay I daripada Instagram Amblin Cici, so diorang akan kenal I daripada situ. Lepas tu selain daripada tu, of course followers akan lebih percaya I sebab bila live ni kita tak boleh nak edit, kita tak boleh nak cut, kita tak boleh nak menipu. So dari situ followers tu akan macam tengok I, oh betul lah, inilah produk yang dia cakap, boleh putihkan kulit dalam masa 30 minit. Okay, inilah makanan yang dia cakap, makanan ni apa, kerepek ni crunchy. So bila I buat secara live, secara langsung, so diorang akan lebih percaya, build trust dekat situ. Ya macam tu lah. I nak tanya Didi pula. Didi, I tahu you live dekat Last Talent. So I nak tanya, Ya. perasan tak ada naik tak you punya followers, engagement rate you ada naik tak lepas you buat live? Oh, maksudnya daripada dulu ke sekarang ke apa? Beza daripada dulu? Beza daripada dulu dengan sekarang lah. Betul. Oh, perbezaan dia banyak perbezaan dia kat situ guys. Okay, macam Encik King Abdul cakap tadi guys, bila korang nak pancing okay guys, kejap. So terkejut mak. Okay guys, sebenarnya macam ni, kalau korang dah dapat pancing followers guys, engagement saya dulu guys, boleh dikatakan kalau setiap kali saya live tu paling tinggi guys 10 orang. Itu pun kawan-kawan lah, kawan-kawan yang kawan-kawan yang tengok kan. Yang kedua je, kalau korang nak tengok perubahan tu, korang kena banyak share link live korang lah. Dekat WhatsApp, status, dekat Telegram, dekat TikTok, okay? Dekat FB, Instagram, Twitter. So korang buzz je, okay? Tak semestinya kalau korang ada followers 100 orang, tak semua ikut. Tapi mungkin ada 10 atau 20 orang tu pun dah cukup penuhkan korang punya live, betul tak? So daripada situ guys, bila korang nak tengok peningkatan, sebab nanti bila korang ada followers baru, masa korang live nanti akan keluar apa? Notification tau. Bila korang tengok keluar notification tu, mesti korang akan lagi excited guys. Today you got 2 new followers. Macam tu. Saya start daripada 10 orang. Alhamdulillah sekarang ni dekat saya punya tu pun dalam 500-400 lebih lah guys. Ke 500 lah, saya tak update lagi. Okay. Alhamdulillah semuanya memang setiap kali saya live tu, korang jangan tengok yang mata tu. Mata tu is a guide saja. Bila korang dah habis live, baru korang tengok tu cecah. Kalau normal dalam setengah jam tu dalam 600 ke 700. Kalau korang dah hari-hari live,
Tips dia hari-hari live guys. Kau hari-hari live, hari-hari korang kena buat konten, tak kisah walaupun konten tu berulang. Tapi present secara berbeza. Faham? Okay. I setuju. Thank you, Didi. So, I nak tanya Harid pula. Harid, I tahu masa you start live you tu, you masih lagi student, betul tak? If I'm not mistaken lah. So, can I ask, apa skills yang you rasa live stream improve in your daily life, dan macam mana live stream ni benefit juga dekat Instagram you? Okay, so yes, back then bila saya start buat live stream Lazada, I was a student. So apa benefit dia yang saya dapat gain daripada Lazada, yang dapat contribute dalam student life saya is, of course, definitely is the presentation skill lah. Because it's, you guys boleh borak depan kamera, depan audience yang tak wujud ataupun yang lebih daripada ramai. So basically nowadays punya presentation pun is now online. So it's actually training you untuk do your report atau do your presentation through camera lagi selesa. So if you guys tengok, macam saya tengok kawan-kawan saya, dia ada struggle sikit. Untuk present depan kamera sebab diorang ada a lot of So meanwhile saya dah terbiasa borak dengan kamera. So saya kurangkan saya punya dan sebagainya lah. So dari situ kita dapat soft skill saya dapat naikkan lah sikit-sikit. Dan kepada Instagram saya, bila saya promote dekat Lazada, memang dekat Lazada nama Lazada account saya Rap King Harith. Sushi Gang, you guys are funny. Dia bagi nama Rap King Harith because you know my content saya ada lagu rap and everything. So saya punya nama IG is Young Abduls. So saya always promote dah dekat situ, and somehow saya do gains followers dan diorang interact macam, bro, ni I'm from Lazada. So yo doh. So like daripada dua platform yang berbeza, bila dia masuk dengan IG jadi macam, oh okay, diorang actually follow So ada improve juga dari segi engagement, because they DM saya, kita orang interact with each other. So dari situ jadi kawan juga kan. So yeah, I think it's be a part of this live actually contribute to my daily life as well. Thank you, Harid. I nak tanya Cici because dekat Sushi Vid ni kita orang memang Cici ni antara influencer favorite kita orang lah untuk selling products because of her selling skills. Okay, Cici, boleh tak you bagi tips sikit macam mana you sell? Because Cici yang I perasan dia ada, she will take 5 minit akan remind viewers dia. Cici boleh elaborate lagi you punya tips untuk selling points? Selling point, macam mana maksud you cara untuk menjual? Cara you tu, you punya cara bagi orang nak beli produk tu, you ada cara tu kan? Boleh tak you share tips macam mana you? Okay, first I kena confident dengan apa yang I cakap lah. I kena ada product knowledge, I kena tahu apa yang I cakap, so I boleh mention ataupun I boleh bagi tahu viewers I lah. Lepas tu I akan keep reminding diorang apa kita punya highlight untuk hari tu. Contohnya kita ada promo, harga biasa 100, harga promo RM60. So I kena ulang sebab orang sentiasa keluar masuk. Tak kisahlah sama ada orang yang sama ke, kejap dia masuk, kejap dia keluar, ataupun mungkin orang yang lain-lain, ataupun dia share link dan ada orang baru yang nampak. So I akan sentiasa highlight apa yang kita punya promo pada waktu itulah. Lepas tu I juga akan pesan dekat diorang promo period. Contohnya, okay, kalau korang tak dapatkan hari ni, korang rugi sebab promo ni akan berakhir pukul 12:30 malam ni. Untuk hari ni saja dan bla 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 bla. Okay, that's all. Thank you, Cici. Okay, macam nak menjual. Macam rasa you jual live stream kita Okay. I nak tanya you, okay, I tahu yang you ada more than 10k followers on Instagram. What are the promotion yang you buat bila you, contoh you nak live hari ni, contoh you nak live 2 hari nantilah, 2 hari akan datang. So apa promotion yang you plan dan selalunya you buat? Okay, sebelum live, I akan, sebab selalu brand ataupun person in charge akan sediakan poster ataupun apa-apa campaign info. So, I akan share dekat IG story, IG feed ataupun Facebook lah, akan remind them. Dan I akan pilih peak hours untuk Instagram I. Contohnya, I tahu kalau I post
tengah hari dekat Instagram akan dapat ramai likers ataupun akan dapat ramai viewers dekat IG story. So I akan pilih waktu tu untuk share info tu. So nanti orang akan lebih tahu dan sehari mungkin I share dalam 2-3 kali, so orang akan nampak. Selain daripada tu mungkin I share dekat WhatsApp status, dekat Facebook story. Thank you, Cici. Okay. Alright. So, kalau untuk Harith pula, Didi, I nak tanya, you selalunya kalau hari ni you nak live lah kan? Dalam berapa hari sebelum tu you dah promote dah? Oh, beberapa hari sebelum tu. Biasanya one day before. Saya buat one day before. Okay, macam kat Instagram, korang kalau dah above 10k followers, korang boleh swipe up tu lah. So, korang copy link tu je. So, it's more easier lah actually sebenarnya. Okay. Tetapi kalau korang tak ada, apa tu, tak boleh swipe up dekat IG, korang boleh share dekat FB guys. FB ni lagi best, korang juga boleh promote link tu guys. Okay, korang buat just post satu picture untuk korang, buatlah satu poster, simple poster yang korang nak, yang boleh ambil dekat apa last live ni. Okay, mana korang boleh isi and then korang copy link and then korang promote je. Sama juga macam Instagram. Okay, tak perlu pun sampai follower nak 10,000 nak swipe up, betul tak? Okay, so bila korang dah ada gain follower dekat situ, barulah korang akan nampak efek dia, IG, FB korang. So maksudnya follower, korang memang dah ada follower guys. So maksudnya korang dah influencer. Jadi, I nak tanya Harith pula. Harith, selalu you promote macam mana? Selalu I promote macam mana? Maksud you? Macam mana nak sell? Kalau you punya live stream kan, you plan live stream dalam hari ni lah. So berapa hari you buat promotion untuk live you tu, untuk gather? Sebab I tahu kalau dekat Lazada, kalau kita promote link awal, dia boleh set reminder, betul tak? Tapi kalau dekat Instagram, kita nak live, mungkin kita tak ada reminder. So kita boleh letak set yang button remind tu. Macam mana you buat? So usually saya akan buat one day before juga macam Didi. Contoh esok saya nak buat live, then saya akan just blast dekat WhatsApp group ataupun dekat social media yang saya akan go live in this and that, because it's every week kind of thing. So it's just saya akan post a variety of links dalam satu post. So saya akan schedulekan siap-siap lah dalam seminggu apa benda, and then just blastkan satu ni. So diorang boleh pilih lah mana time yang diorang nak jadi untuk nak masuk lah kan. Sebab kalau nak hantar 5 jenis link yang berbeza kat orang, nanti orang panggil spam pula kan. Kita kena block pula nanti kat WhatsApp semua. So it's best untuk korang. Awak ada guna IG links untuk schedule you punya live stream? IG links I letak kat bio and everything. Yes, betul. Ada letak dekat bio je, senang guys. So nanti every time you guys post dekat story, just link in the bio and then just letak. But bio tu kena rajin tukar lah, sebab dia every time korang buat new link, dia akan generate link yang berbeza kan. So lah, korang kena rajin tukar bio lah. Itu one of the ways juga. So saya punya unique selling point is saya suka bercerita. So contoh saya jual barang, saya akan of course mula bercerita. Contoh saya jual PS4 lah dekat saya punya Lazada. So saya akan cerita lah pasal PS4 saya dan jauh mana pengalaman saya dengan PS4 ni. Dan saya bukan ada PS4 je, saya tunjuk lah saya ada PS4, saya ada Xbox, saya ada Nintendo. So tapi kenapa saya jual PS4, saya elaborate lebih sebab ni antara favourite saya. So saya personalizekan barang-barang yang saya nak jual. So contohnya macam botol air ni apa benda, semua botol air sama, tapi saya selalu nak personalizekan botol air macam saya sukan. So bila saya sukan, saya tak suka botol air yang jenis besi macam ni. Sebab ataupun saya duduk office, saya tak suka botol air besi sebab saya panas nanti kat office, dia susah nak ni. So saya isi dalam macam ni. So it's on the go. Itu saya punya unique selling point yang saya perasan lah. Bila saya bercerita, saya selalu personalizekan benda tu untuk buat orang macam relatable. Untuk orang macam, oh yeah doh, kalau aku pergi bersukan, I don't want to waste my time to buka benda ni, right? So I just wanna, pop this thing up and then terus buka. So bila orang nampak benda tu kan, dia kata, dia ada that reaction. So that's my unique selling point lah if you ask me. Yeah. Thank you so much, Harith. So I nak
kalau bagi yang mereka yang tak tahu, IG Links yang macam saya mention tadi kat Harriet is a platform, is a website where you can insert your collaborations, your call to action. Contohlah you ada 5 collaboration dalam waktu yang sama. Kalau selalunya we takkanlah kita nak tolak, betul tak, collaboration. So kita nak buat, tapi semua collaboration perlukan link in bio. So you guys boleh guna iglinks.io untuk masukkan all your links. I nak tanya Cici, because I tahu Cici, kita orang ada banyak guna IG Links with Cici, and Cici pun very active on iglinks.io. Boleh tak Cici share sikit benefit bila you guna IG Links ni? Okay, macam I jual I jual banyak produk dalam masa yang macam hari ni produk lain, esok produk lain, esok lagi produk lain. So kalau I nak letakkan diorang punya website tu jadi macam leceh tau. Takkanlah hari ni nak tukar, esok nak tukar. Padahal campaign tu masih lagi berjalan. Dan dalam masa yang sama, I juga ada collaboration dengan platform lain dan sebagainya. Jadi I guna IG link ni dan I masukkan semua. So I akan cakap, okay guys, kalau korang nak beli produk yang I share tadi, korang boleh klik link di bio. Kat situ ada dia punya I ada bagikan, okay, maybe untuk Lazada this part, okay, untuk Sushibit this part. So korang cari je bahagian Sushibit dan klik kat situ ada produk yang I jual. Macam tu je. So senang, tak payah nak tukar setiap kali. Betul. Thank you Cici. Bagi yang pun boleh buat you punya iglinks.io, you punya web page, mini web page untuk promote diri you ke. Contohnya you macam dancer, you model, you actor, actress ada dekat YouTube, you boleh guna IG Links, you boleh buat on your phone in less than 5 minutes je guys. Okay, so I nak tanya Didi, I nak tanya you ni. Ya saya. I nak tanya, apa best advice lah, yang honest advice dan tulus ikhlas daripada hati you untuk you bagi dekat para live streamer yang baru nak dabble into live stream? Okay guys, hi guys. Kepada semua yang dah lama ataupun baru ingin menjadi seorang streamer guys, benda yang pertama adalah korang enjoy your life guys. Korang dengan phone, dengan followers, enjoy your life guys. Tak ada orang nak kacau korang pun, betul tak? So korang kena tahu, yang pertama korang kena tahu apa yang korang cakap guys. Korang boleh mengarut, tapi korang tahu apa yang korang mengarut. Jangan korang mengarut tapi korang tak lupa apa yang korang mengarut guys. Okay? Yang kedua, korang kena rajin promote diri korang, promote korang punya link. Okay? Dan good luck and I know you guys can do it guys. Sebab apa? Semua orang boleh bercakap, semua orang boleh buat lawak, betul tak guys kan? Tapi tak semua boleh menjual guys. Betul? So korang semua adalah salah seorang penjual ataupun influencer streamer guys. Tepuk sikit. Tepuk untuk diri sendiri. Wow, pandai. Thank you Didi. Thank you. You memang buat I motivated nak jadi live streamer lepas ni. So Harith pula, okay, sebelum kita move on kepada Harith, bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut on tips macam mana kita nak gain confidence masa live stream, korang boleh baca dekat blog.sushivit.com. We have a new article on tips to gain confidence for live stream influencers. So Harith, boleh you share dengan kita apa tips you yang untuk new influencers out there or influencer yang dah lama, boleh tak share? So for tips saya just simple. Just keep doing it. Just buat je. Nervous ke apa ke, semua jenis alasan yang datang ke kiri kanan tu, just tolak je and just schedule your life. And bila dah keluar notification your live is right now, just tekan notification tu dan go live. So jangan buang masa, jangan apa, just do it guys. Macam Nike cakap, just do it. Then second, from there baru korang akan perasan yang bila korang dah buat, takkanlah korang nak macam masih awkward sampai 3 bulan, 4 bulan pun masih awkward. So always find ways to improvise your life. So macam mana nak be better, macam mana nak tengok, nak reach kat market. And bila dah biasa, bila dah buat live, and then of course you guys nak be better lagi, pergilah discover the Lazada punya affiliate marketing sekarang. So instead of you guys jual je barang apa yang kat Lazada, there's an actual way untuk korang macam botol ni dengan botol ni sama contoh. Tengok contoh botol ni.
Botol ni sama, tapi if you guys tengok betul-betul affiliate marketing Lazada tu, dia akan tunjuk yang botol ni boleh kasih korang RM5 commission dan botol ni boleh kasih korang RM2 commission. So pandai-pandailah korang pilih nak promote yang mana yang boleh menguntungkan diri sendiri, sebab korang takkan nak live je and dapat keuntungan daripada live tu. Of course korang nak fokus kepada affiliate marketing tu because you guys boleh earn for each product yang korang jual terus. So korang nak tahu manalah untung yang terbaik untuk barang yang korang nak tolak nanti. Macam tu. So these are, I guess, the 3 things yang korang boleh try dulu lah and sebelum cebong dalam ni. All in all, good luck and have fun. Okay, last kata-kata terakhir daripada Cici. Cici, what are your tips untuk new live stream influencers? Okay, sebab ramai yang approach I, tanya I, macam diorang cakap dengan I lah, diorang ada dapat offer untuk buat live stream tapi diorang takut, diorang rasa nervous nak bercakap depan kamera. Dia kata macam mana sebab benda ni macam secara langsung. Kalau salah cakap macam mana? Okay, first thing first, korang kena sentiasa bersedia. Macam yang I cakap tadi, mula-mula kita kena buat homework, kita kena buat research. So bila korang ada info yang penuh, ada kertas ni, I print out juga ni, ada kertas, ada everything dengan korang, korang tak akan rasa takut tu. Sebab korang ada semua benda nak cakap. Kalau orang tanya, okay produk ni boleh ke ni? So korang boleh cakap, oh okay actually produk ni dia macam ni, dia macam ni. So korang tak ada benda nak takut. Jadi yang first thing first, korang kena sentiasa bersedia. Lepas tu alatan seperti lighting, extra phone maybe, semua tu pun kena ada juga. Dan last kali macam Didi cakap, enjoy. Thank you, Cici. Thank you so much. Thank you, Cici, Abdul, and Adrian for all the tips. Kalau the influencers here that are watching, everyone here that are watching are interested, you interested na pursue live stream influencer campaigns, you can all sign up dekat www.sushivid.com. Dan jangan lupa, last pesanan terakhir, you guys can also review Sushivid on Facebook reviews dan juga Google review. It will really help us, guys. It will help us help you guys. So we get more jobs for you guys juga. Betul tak? Okay, thank you so much everybody for tuning in today. Thank you for your time, 1 hour. Thank you so much. It's been great. See you guys in next week's live. Thank you everyone. Bye. Thank you, Shivi, for having me. Thank you for coming. Thank you guys. Thank you.